इसी क्रम में अगले अभ्यास में हम गर्दन को दाहिनी और बाईं ओर झुकाएंगे। ये भाग में আমি আমার দিল্লি অংশ কোমর ভাগে কোমর ডাউন লিখে আমি দিল্লি অংশ করে एक क्रम हुआ 2 बार और আমি कोमर के बाद श्वास अंदर लीजिए और श्वास और दोहराएं। पुनरुत्थान दोई अवस्था लीजिए। पुनरुत्थान एरी আমি कोमर के लिए पुनरुत्थान एरी दोई कोमर अवस्था एरी पुनरुत्थान एरी jadi kita hoki ulang di dua progress direction में 3 बार दो तीन पुनः विपरीत करेगा उखान को श्वास छोड़ते हुए पुनः को हल्का सा मोड़ लीजिए। उखान के भी विमान को भाग छोड़ लो थोड़ी देर 30 सेकंड के लिए करेंगे 1 2 3 उखा एरी आमी दुईखन हाथ माटित स्पर्श करा खुंडी को जमीन से लगाने की कोशिश ठुटरी अंश आमी माटित स्पर्श करने चेष्टा करूँ। कुछ समय तक अवस्था को बनाए रखें। याखने मानसिक चाप क्रोध कमों यहीं से हम अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। यार पर आमी परवर्ती आसन करें जाना होइसे भुजंगासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दुईखन भरी लग लगाई लो। दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखिए। दुईखन हाथ आमी दुयु कांधर समांतर राखि। किंतु आयुर्वेदर मते तेने एजन व्यक्तिहे सुस्थ जार शरीरे सकलो दिशते भारसाम्य बजाय राखिছে আৰু जार मनो सुखी। आयुर्वेदे आगबঢ়োৱা सुस्वास्थ्যৰ ধাৰণাৰ ভিত্তিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ৰাষ্ট্ৰসমূহক কৈছিল যে বিশ্বজুৰি জনস্বাস্থ্যৰ শীৰ্ষ 10টা প্ৰত্যাহ্বানৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ব্যক্তিৰ নিষ্ক্ৰিয় জীৱনশৈলী আৰু হৃদয় ৰোগ, কৰ্কট ৰোগ, ডায়েবেটিছৰ দৰে অসংক্ৰামক ৰোগ। 2015 চনত আৰম্ভ হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসে আজি 10ম বছৰত ভৰি দিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত যোগ এতিয়া বিশ্বৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিলে। যোগে মানুহৰ শৰীৰ নিৰোগী কৰাৰ উপৰিও মানসিক সন্তুলন বজাই তোলাত সহায় কৰে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ অভিভাৱকসকলে অত্যন্ত কম বয়সতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যোগ, ধ্যান আৰু প্ৰাণায়ামৰ লগত চিনাকি কৰি দিব লাগে। মানুহে নিজৰ উশাহ নিশা শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ওপৰত যিমানেই নিয়ন্ত্ৰণ আনিব পাৰে মানুহৰ জীৱন সিমানে নিৰোগী হয়। মই অসমৰ অভিভাৱক পিতৃ মাতৃসকলক তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক যাতে যোগৰ প্ৰতি, প্ৰাণায়ামৰ প্ৰতি, ধ্যানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলে তাৰ বাবে আহ্বান জনাওঁ।